এবং architect of the Tripura. Bhubagra will become Kishore Manik ko bahagiri. 117 Asamani Sal, Hasti Rege, Paham Dodonkai, Palaitomo. More Asamani Shalma Palamani, Lokhan Onka. Chini, Dynasty, like Boma Tripura, Hastetai, Hakator Baratobo. Of life happened. Tabu financial Chile rock, Sikla rock, more like history, no, one knowledge of me, people history, no, will be to you, Pushkan of Toba on the Hononibody, Mokashan. Bono, only king, educationist, he is the first king. He visited Europe and America in 1931 to 1939. One important tabo agot ni je structure our Bhubagarani planning
mo amalono aro chini buddha mondir sramjago thurusal nibagi masjid sramjago Christian community nibagi chini u tuka abo ondu jinogoni ngo sramjago mo rajano jotoni sei lekha pora abugya gyan budio kaji chung bini laibumano Tripura hastini chini lukorobno chirinani bagunyo joto NGOs political party joto no om de ko palai tono antini hastini joto takuka hando ko hamtono bolake khaka ham ya pharo laibugono muthangni narena Mumbai kha hayungni hani basarok jotonon tini Maharaja chini আধুনিক রূপকার ত্রিপুরানি আধুনিক রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম আসাইমা সালনি 117তম পুংমা সাল নরগন খাকাহাম তে হামজাগমা চিবা ইয়াফারো চিনি এডিসি প্রশাসন চিনি ত্রিপুরা মথা চিনি অর খুমুলুংনি ত্রিপুরা মথানি ফাইজিং টিবিসুং যতন খাকাহাম হামজামু তাই চিবা ইয়াফারো তিনি তামবাগै जों পালাইতং তিনি হাসতে গনাঙ্গैनो হায়ং গনাঙ্গैनो ও বুবাগ্রানি আসাইমা সালতাং বাগে পালাইতং মানে নরক যতন সাইমানো বুবাগ্রা 39 বছর সে থৈ থাঙ্গা যাও বুবাগ্রা 1923 বছর ব সিংহাসন আসগো 1947 বছর ব থৈ থাঙ্গা যাও মাত্র কিসিসা জরানি বিসিংনো ইউরোপ হিন্দি আমেরিকা হিন্দি গুরি ওই ত্রিপুরা ওয়ালনি গুবুনি হাক্তর যতন সেই চাসাজাক হাক্তর হাইকে থাইনানি ওয়ানসগৈ কাহাম অগলি সামনানি রুং কাহাম সামনানি তংমং কাহাম সামনানি আবো চিমিবুয়া তাবক চিনি যে এডিসি जों চিনি হা 7000 বর্গ কিলোমিটার যে হা এডিসিনি বদুই 1940 বিশনো বওয়ানসগো আয়ংনারনি তংমা কসমনি বাসারক খাইকেনকে ও হানি বাসারক ও আনি ত্রিপুরা সারক তংনা করিয়ঙ্গন সানা করিয়ঙ্গন বরনি বাগে হা খাতি krang matang na hini bo o ha khati krang tamon chini tini o edisi approach na je nong o London se thangai chini Maharaja ni rang baise a jaga o Hindu mondir pratishtha khainai chini bubagra bir bikram se approach MBB college approach Tripura sarok no bo sponsor khai doctor por ritongo boni sponsor baino doctor Nilmoni Deborma doctor ungai chinoro Tripura sane puila doctor ungai pore phaika buri roni bage hostel surungjak o phai khai gobang ma samung batang khai klang thangmani MBB college airport norok nugui tongkhana aun bagino boka thang tongke chini lai buma tamong khamo Tripura saroni lai buma tamong khamo abo chini bage abo imang sing thangsu bok mama bai abagai bong ka chini lama bong ka chono lama phunungnai bong ka chono phunungnai boni phunujak lama te जों him laini naharino tabok ni bubagra bai जों thanchangei chini boni nahar bongno supungna ne bagai जों tini jotono o bubagra no borom roi muito khai जों tini jotono o hani basaro khulumung ya phalaitong ani pore ani MDC bobok tisa kognarton hambai Hambai Tripura hastani jotto Tripura hawa tongnai chini bororokno jotno khakaham hamjamung yapara जों tini ara kumulung amchani chini Maharaj Birbikram Manikono bini mangthong obuskango जों kuthum laijak ani logi tongo chini boromunang chini edisi haponi boromunang Komal Koloi ex boromunang Chondrodoi Rupini ex boromunang Romni Deborma oba hakin chinara junal chairman tai chini TWF ni president tai sub junal ni chini chairman boromunang Santunu oba hakin जों jotto mili laiyei chinara boromunang Prakash Sudhir tai Dulal oba hakin जों jotto mili laine जों oro tini kaisa khumulung amche जों Maharaj ni stage wo जों khum bog laiyei tai binara khum butang kan lai tonglai tamni bagai hikai जों saimano जों je Tripura hawo BJP tai Tripura motha IPF ti government alliance mani pore जों jotno saimano je kaisa os halo जों agi kono suti gusna khajika tabuk जों suti gusna khajaka
অবনরক সাই সারা ত্রিপুরানি যত অফিস তিনি মহারাজ আসাইমা সালনি বাগै মহারাজनि जे आसाइमा सालनरक साव जों जतनो अफिस बन खालामन जों नुजाखा अबन बागैनो जों महाराजनि बैकग्राउंड चिनि बरमनां एम कमल कलेज जे साइ थांगा अब जों साबाया जों जे उसुक जराव महाराज बिबिकरन जों खिबि कलां थांगा बिनि सामुं जे बकलां थांमानि बिनि तांबे बारा सामुनो तांनानि बागै ताबक सिनि आबक जाकसिनि ताबकनि बर्तमाननि सिनि जे पाइथाकनि राजा सिनि बरमनां महाराज प्रदत्तिस देवनमा बाबू आबक जाक मुइतमा खालाय बियो महाराज बिबिक्रम थैमानि आसाइमा सालनरक साव जों तिनि बुबागरानो मुइतको आखायो बने बागै जे महाराज बीर बिक्रम मानिको जेता सामुं तां कलां माने त्रिपुरा बा हायके त्रिपुरानो जे जों सासा खालायनायनि बागै थातार हासतेबाय गोबां थाय देश बाय जगाजग खालायै अ जे बिनि जे सामुं खालायमानि आबन बागै आफरन सिरिजा कायसा आधुनिक रूपकार है जों जे महाराष्ट्र जों सिनजाक बन बागै जे बिनि सामुं रखना रोक सावने जों तिनि ता पाइथाकनि राजा सिनि महाराज सामुं तांना साइतो होइदों माने बने बागै तिनि हाय सालो जों खामो तामनि बागै हिंगा अम हाय असके सिनाय असके माने एडवांस वानसुक माननाय बिनि वानसुक माने थाइबे जों ता एडिशन माने दं मारा अबरकनो जे वानसुक कलांनि थानाय बिनि मुंनो जों साचिनि सावै खुचिनि खै खुबाया दंसिन माने बिनि मुंनो लबसिनि लबबाया बने बागै जे चलो जे खालायनानै बागै वानसुक कलां माने अबनो जों कुनो दिन पगै थानायनि कगिया बने बागै नम जनम सिनि जे तो तिरपा हा दंसाक अब कन्टिन्यू बिनि मुङै अब पालायजाक थांनाय जों सुरु जों तिप्रासिम पालाय आरो ताबो बुनि बसंनि बरकनो ता बिनि न सावै मातों बिनि ककथेरनो सावै मातों बने बागै जों तिनि एडिस हापनि वानसुक मुंबाय जों अरा जे लोकेल जारा तंनाय रक जों अब हायके चिन्तिनि बिनि अरा खुमबगलायबा दङ बिनि आसेबा सालो जों खाथं खाजागा पालित खालायबा पालाय मातं लायो तानि बागै हाय बहाय खरकसा सिनिजाक कुकनाय तिरपा हास्तो एके अबनि सिगां ता केरो जन्म सेनाय खनि सांमनो बिनि जे असक सामुं खालायमाना बलायसिनि बलाय बिनि जे वानसुक करमोन जों ताबक जे तंग थायो तंग माने अबे बाकनो बिनि वानसुक बने बागै कलां थांजाक जों जत साइमन सिनार तो चिनि निर्महलक हागे जों बिनि आमालनो जों जे जगाव हिंदू ख्रिस्टान जत नन ब थाइरे मारक जों साइमन सिनारा तामखाय ब जों थोकसारकनो ब थाइरेखा गेदुमिया मस्जिद खालायमानि काथलिक न जों मरियम नगर नुखा जे ब ख्रिस्टान नगना बर माने अबायखाय माने हिंदू रंग बुद्ध मन कोनो धर्म न बासाबासि खालायनो ब असके ओ तिरपुरन बागै ओ बरक तामंनाय असक सिगां ब वानसुक खालाय कलांमन बानाय बिनि जे सामुं तांलामन मुइतो खालायनो बिनि आसाइमा सालना बहाय बरक खालामसा ओ तिरपुर हासते अम हायके आसाइबामन आबो चिनि बेलाय भाग्यबान फेयाबा ताबकनि पाइथाक चिनि राजा अबनो रोक समझि सामुं तंना बडनो जों लगिर लायनाय दिनै महाराज बीर बिक्रम मानिक जे चिनि थै थांमानि अरायबो चिनि जे बिनि आसाइमा साल बाद देन बिसिनि जों महाराज प्रदत्तिसर मानिकनो ब लगिर लायनाय हनै जतनो बाक्सा थानचांनि हनै सगनं सितां जतन हामबाय खुलुमबायका बोबागरा लं लिप बोबागरा आइ लगे तंथां हामबाय।